Race number 6. Ubos ang naglason sa race number 6. Final race na. Dito ako, race number 6. Tatlong dehado. 1. Gugma. Pangalawang dehado, Don Damiano. Pangatlong dehado, Baliber. Sa race 6, tatlong dehado ako. Gugma, Don Damiano, Baliber. Race 7, dun ako sa entry number 10, Amor My Love. Panigundo ko, numero 11, Gold Rush. Panersero ko, numero 9, Work From Home. Ayan, kumpleto na ang tip natin. Mga ubos na glason. Sigurado, pag yan lumusot ang rota ng winner take all, ubos ang naglason.